हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। नमस्कार। दीपू एंटरटेनमेंट चैनल को स्वागत। आसतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। एवं आज जेहेतु आमे बिलू को आसीचु, बिलरे देखिबा किभଳି भाबरे धान मळा चलीची एवं ता सहित लोक माने किभଳି भाबरे वर्तमान जेहेतु वर्षा रोचे आगु को तेणु करी लोक माने हताश होई वर्तमान हमर बिलर सब बदार कळे बोई वर्तमान बदार देवार व्यस्त अछंती। आमर मध्य बदारी दिया जायछि। आसंतु देखिबा किभଳି भाबरे वर्तमान बदारी सब दिया जायछि। अधे देखंतु वर्तमान मध्य मेसिन पके सारी सबागला मेसिन पके सेलेनी काइना जेहेतु वर्षा आंत देखि वर्तमान डायरेक्ट से माने सबागला मेसिन पके दिछन्ती आ किछि बदार मध्य देइछन्ती एवं एपटे मध्य कटा चलछि। निश्चित भाव में आम चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो केमी लगुच कमेंट्स माध्यम जनइबे एवं वीडियो शेष जाए देखापी चेष्टा करेंगे। देखु एपटे बर्तमान आमर धान कटा चलती जेहेतु बाहर लोक आसपटे धान कटा चलती। एपटे गांडुआ बर्तमान कटा चलती। आसतु पचारि बुझा धान केत कटा गला तुम एति काटिले सरजीव ना कौन? आज 5 जन काटुचंती। हाँ, वर्षा हबार अच्छी कौन हूँ। आसतु बर्तमान जीवा आम बिलू को बर्तमान जो आम कटा बदारी दिखाई देखा कि भाव से बर्तमान बदारी दि जाएगी। देखु आमर ये बिल कटा सरची सेपटे सब लोक काटिले लोक सब बदारी बसैले। आम ए बिल कटा सरी बदारी दिया सरची। देखु ये हूँ आम बदारी जेहेतु बदारी देखु मुझे देती बदारी किंतु ढलई बदारीटा जेहेतु मुझे देती कहीं मुझे बदारी दिया शिखिनी तेणुक जेहेतु निजे देती देखु बदारीटा कि भाव में ढलई जदि पवन जोर हम ताले बदारी गड़ी मरियार बहुत चांसेस अच्छी। देखु पूरा कि भाव में ढलई देखु पूरा जहाँफल कि निश्चित भाव में ठेकरा आणिक दबा पड़ो। बदारी पूरा गड़ी पर अवस्था अच्छी। नुआ नुआ बदारी मुझे तेणुक कि भाव में बदारीटा देखो बदारीटा पूरा ढलई बारे देख बदारी कि ढलई। जदि ठेकरा जदि न दि जाए ताने गड़ी पर बहुत चांसेस अच्छी। निश्चित भाव में काली आणिक ठेकरा देवा पड़ो। से मो बदारीटा सुमत देखी आसनी गड़ियोनी कहीं काली हाथ मारुनी टे जोर हलुला कि आज बेस हलुनी। हाँ है सी तू खुपार तू कहबू ना तू सी तार सी सेपटू खुपारा सेपट सब कहला हाँ ठीक अच्छे सेपट मरुची कहला सेपट ठीक अच्छे सेपट ठीक रहा एपटू देखला बेलू खसला गाँ पाख ना ये आउ टे तली यदि चौड़ा कर दे मोर किसी था मुझे टे बोधे हो बोधे देखला बेलू तार खास कर भिडियो शेष देखापी चेष्टा करेंगे और खास कर सब्सक्राइबर करेंगे। एपटे देखो कटा चलती एपटे देखो सब गुड़ुआ दिखाई कहीं वर्षा जेहेतु अच्छी आग को तेणुक बदारी दि जाए कहीं ये कले सब गाँ पाखु जीव तेणुक सब गुड़ुआ दिखाई। देखु आसतु बर्तमान जा आग को देखा पंचुआदा आमर एपटे भार आनुंट पंचुआदा कौन ये खड़ा करदेनु ना कौन? ये तो झबा कौन प्रबल गया
এটা কি বিହନ? এটা କଣ? ଡେରାଡୁନ୍? କାଇଁ ଏତେ ଖାସ୍ ଜଣା ଆସିବ ଧାନ ଆଉ ଗୁଲେଇ ଦେଇକି ବେକାର ହେଇଗଲା। ତମର ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ବଦାରି ବସିଲା ବୋଧେ? ଆଉ କଟା ସରିଯାଇଛି ଖାଲି ଇଏ କଲା ଆଉ। କଟା କଷା ଡୁଲେ କାଟି ଦେଇଛ? କାଟିନ? କେତେ ମାନେ ଏଥର ଚାଷ କର? 5 ମାଣ ଖଣ୍ଡେ ଏଥର କରିଛ? ଆଉ 5 ମାଣ କରିଛ, ମଜୁର ନ ପକେଇଲେ ତ 2 ଜଣ କଣ ସବୁ କରିଦେବ ନା? ମଜୁର ନ ପକେଇଲେ 2 ଜଣ ସବୁ କରିଦେବ ନା? ଆଦିବାସୀ ପକେଇ କାଟି ଦିଅ ରେ, ରଡ଼ିଯିବ ସବୁ। ନହେଲେ ବଦାରି ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ଦେଇସାରିଥିଲି। ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ନା ସେ ଯୋଉ ହଦୁକୁଲାର ଏଟା ତ ଚଳିବ। ହଁ, ଆଉ 20ଟା ଆଣି ପାରିନି ତା ଯଦି ହେଲା। କଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ନା? ସେ କେତେ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା କଣ ନା? 12 ସରିଗଲାଣି ନା? 12 ସରିଗଲାଣି। ତମର ବା 2 ମାଣ କଟା ରହିଲାଣି। ହଁ, ଆଣିବ କାର? କେତେ ଜଣ ତାର ଅଛି? 4, ତମେ 6 ଜଣ। ଆଉ ମାଣେ ପାଖାପାଖି କାଟିଦବ। ହଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆଗକୁ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳେଇ ସବୁ ବୁହା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବୁହା ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଦିଆଯିବ। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ପାଇଁ ନଚେତ୍ ସବୁ ଓଦା ହେଇଗଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରନ୍ତୁ। ଏପଟରେ ଆମର ବଦାରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। କୋଉଠି ବେଶ କାଲି ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେତିକି। କାଲି ଏଇଭଳିଆ ହାତ ହଲୁଥିଲା, ଆଜି ହଲୁନି। ନା କଳେଇ ଠିକ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ସେ ଏପଟକୁ ଟିକେ ମାରିକି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏପଟରେ ଆମର ବଦାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବୋହି ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏପଟେ ନଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଅଲେଖା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦାରେ ଦିଅ 2 ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟଟି ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗ୍ରୋ କରିବ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି